25 मार्च 1971 को रात 11 बजे हम हवाई अड्डे से मोहम्मदपुर की जानिब चल पड़े। सड़कों के बल्ब बंद थे और इमारतें तारीकी में डूबी हुई थी। मेरी जीप की बत्तियां रोशन थीं, जबकि मेरे पीछे आने वाले सिग्नल कोर के दस्तों के ट्रक बगैर बत्तियां जलाए मेरे पीछे चल रहे थे। ये वाक़या लिखा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड Z.A. खान ने अपनी किताब द वे इट वॉज में, और इसमें वो 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान ढाका में अवामी लीग के रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी की ठीक 50 साल पुरानी कहानी सुना रहे हैं। Z.A. खान लिखते हैं कि इन्हें शेख मुजीब की गिरफ्तारी का हुक्म मेजर जनरल राव फरमान की जानिब से मिला था। ताहम जनरल ने इन्हें बताया कि ये काम सिर्फ 2 अफराद करेंगे जो एक कार लेकर जाएंगे। Z.A. खान कहते हैं कि ये काम 2 आदमियों के बस का नहीं था, क्योंकि शेख मुजीब बेहद मकबूल रहनुमा थे और उनके घर के गिर्द उनके मद्दाहों का हर वक्त हजूम रहता था। इसलिए इस काम के लिए कम अज़ कम एक कंपनी दरकार होगी। लेकिन जनरल फरमान 2 से ज़्यादा लोगों की नफरी ले जाने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं थे। आखिर बड़ी मुश्किल से दूसरे जर्नैलों की मुदाखलत से Z.A. खान को 3 ट्रक 62 फौजियों की नफरी और असला मिला। ताहम जर्नैलों ने इन्हें खबरदार किया कि शेख मुजीब को हर हाल में जिंदा गिरफ्तार करना है, और अगर मुजीब मारे गए तो Z.A. खान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हामियों के जमे गफीर के अलावा एक और मामला ये भी दरपेश था कि शहर के गुंजान इलाके धन मंडी में शेख मुजीब के मकान के करीब ही जापानी सफारत खाना भी था। अगर मुजीब को पता चल जाता कि फ़ौजी इन्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो वो सफारत खाने में पनाह भी ले सकते थे, जिससे मामला मज़ीद पेचीदा हो जाता। फिर ये भी था कि अवामी लीग के कारकुनों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके सड़कें बंद कर रखी थी। Z.A. खान लिखते हैं कि हमने रॉकेट लॉन्चर फायर करके ये रुकावटें तोड़ डाले। इसके अलावा मशीन गनों के फायर ने लोगों को तितर बितर होने पर मजबूर कर दिया और ये फौजी काफिला शेख मुजीब के घर पहुंचा। पूरा मकान तरीकी में डूबा हुआ था। मेजर बलाल और उनके साथियों ने शेख मुजीब के हमसाया मकान की दीवार फलांगी और वहां से मुजीब के घर में कूद पड़े। वहां कुछ लोग मौजूद थे जिनसे गोलियों का तबादला हुआ। दूसरे फौजियों ने सामने से धावा बोलकर घर में दाखिल हो गए। घर में मौजूद एक आदमी मारा गया। शेख मुजीब के चौकीदार ने मुजाहमत की तो उसे भी गोली मार दी। दूसरी मंजिल पर से किसी ने एक बरामदे से मेजर बलाल के आदमियों पर फायर किया। उसके जवाब में एक सिपाही ने ग्रेनेड फेंक दिया और अपनी सब मशीन गन का मुंह खोल दिया। ये माजरा सुनकर कमरे के पीछे से शेख मुजीब की आवाज़ आई कि अगर इन्हें ज़मानत दी जाए कि इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा तो वो बाहर आने के लिए तैयार हैं। ज़मानत दिए जाने पर शेख मुजीब बाहर निकल आए। हवालदार मेजर खान वजीर ने उनके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ सीध किया। Z.A. खान लिखते हैं कि मैं भागकर मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो देखा वहां शेख मुजीब बदहवासी के आलम में एक कमरे के बंद दरवाजे के आगे खड़े थे। मैंने शेख मुजीब से कहा कि मेरे साथ आएँ। उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपने अहल खाना को खुदा हाफिज़ कह सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो कमरे के अंदर गए जहाँ उनके अहल खाना ने अपने आप को बंद कर रखा था और जल्द ही वापस आ गए। हम गाड़ियों की तरफ चल दिए। मैंने ईस्टर्न कमांड को रेडियो पैगाम भेज दिया कि हमने शेख मुजीब को पकड़ लिया है। Z.A. खान लिखते हैं कि मुझे सिर्फ शेख मुजीब को पकड़ने की हिदायत मिली थी। ये नहीं बताया गया था पकड़ने के बाद उनके साथ क्या किया जाए और इन्हें कहाँ ले जाया जाए। बहरहाल खुद जहन पर जोर डालकर वो बंगाली रहनुमा को ढाका में वाक़या कौमी असम्बली की इमारत ले गए और इन्हें इसके एक कमरे में बंद कर दिया। इस वाक़े से लगभग 3 माह कबल दिसंबर 1970 में याह्या खान के मार्शल लॉ के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले शफाफ इंतखाबात के नतीजे में शेख मुजीब की अवामी लीग ने कौमी असम्बली की कुल 300 में से 160 नशिस्तें जीत ली थीं, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 81 नशिस्तें आई थीं। अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि शेख मुजीब को गिरफ्तारी के बाद जिस इमारत में रखा गया उसी इमारत में कौमी असम्बली का इजलास तय पाया था, जिसमें मुल्क की अगली हुकूमत का इंतखाब होना था। मगर याह्या की जानिब से अपनी सदारत को दमाम बख्शने के लालच और भुट्टो साहब की जानिब से इस इजलास में शिरकत करने वालों की टांगे दौड़ देने वाली धमकी के बाद ये सारा मामला ही खटाई में पड़ गया, जिसके बाद नौबत आज की रात तक पहुंच गई थी। इस काली रात के 1 साल बाद शेख मुजीब ने अमरीकी नामानिगारों को इंटरव्यू देते हुए इस ड्रामाई वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज का इरादा इन्हें कत्ल करने का था। जब मैं अपने घर से बाहर आया तो उन्होंने मेरी गाड़ी पर ग्रेनेड फेंकना था और कहना था कि यह बंगाली इंतहा पसंदों का काम है। उसके बाद इन्हें बंगालियों के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का बहाना मिल जाता। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने घर ही में रहूँगा, भले वो मुझे मेरे घर के अंदर मार डालें। इस तरह सब लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझे कत्ल किया है
اور میرا خون میرے لوگوں کو پاک صاف کر دے گا۔ شیخ مجیب نے اپنے بڑے بیٹے کمال اور 2 بیٹیوں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ کو کہیں اور بھیج دیا تھا۔ یہی شیخ حسینہ بعد میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی۔ 25 مارچ کی رات اس کمرے میں صرف ان کی اہلیہ فضیلت النساء اور چھوٹا بیٹا رسول تھے۔ ایک اور بیٹا جمال دوسرے کمرے میں تھا، لیکن اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ شیخ کمال نے بھارت جا کر مکتی باہنی کی قیادت سنبھال لی۔ شیخ مجیب کو پتہ چل گیا تھا کہ فوج ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے چٹاگانگ میں واقع عوامی لیگ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کو ایک پیغام بھیج دیا تھا۔ یہ پیغام بعد میں پورے ملک میں نشر ہوا۔ پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ چاہے مجیب کو جو بھی انجام ہو، فوج کی ہر طریقے سے مزاحمت کی جائے۔ شیخ مجیب نے اپنی گرفتاری کے واقعات زید خان کی کتاب سے تھوڑے مختلف طریقے سے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب فوج نے میرے گھر پر یلغار کی تو میں دروازے سے نکل آیا اور کہا کہ گولیاں بند کرو، گولیاں چلانا بند کرو، اگر مجھے مارنا ہے تو مار ڈالو، لیکن میرے لوگوں اور میرے بچوں پر کیوں گولیاں چلا رہے ہو؟ شیخ مجیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت مانگی جو مل گئی۔ میں نے اپنے ہر اہل خانہ کو چوما اور کہا کہ وہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، میں شاید کبھی دوبارہ تمہیں نہ دیکھ سکوں، لیکن میرے لوگ ایک دن آزاد ہوں گے اور میری روح یہ دیکھ کر خوش ہوگی۔ شیخ مجیب نے ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فوجی مجھے گھر سے باہر لے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنا پائپ بھول آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں جا کر اپنا پائپ لے لوں۔ مجیب کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوجی مجھے قومی اسمبلی کی عمارت میں لے گئے اور مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی اور پینے کے لیے چائے دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوجیوں سے کہا، زبردست، بہت زبردست صورتحال ہے، یہ چائے پینے کے لیے میری زندگی کا اعلیٰ ترین لمحہ ہے۔ اس کے 6 دن بعد یعنی یکم کو شیخ مجیب کو C-130 طیارے میں سوار کرا کر راولپنڈی لے جایا گیا۔ اگلے 9 ماہ وہ پنجاب کی ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل ہوتے رہے۔ ان پر ملک کے خلاف جنگ کے 12 الزامات کے تحت مقدمہ چلایا گیا، جن میں سے 6 کی سزا موت تھی۔ لیکن اس دوران مشرقی پاکستان کے حالات بگڑتے ہی چلے گئے۔ فوج جتنی شدت سے دباتی، آزادی کی تحریک اتنی شدت سے ابھر کر سامنے آتی۔ بالآخر 22 نومبر کو بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں اور 16 دسمبر کو پاکستان نے ہتھیار ڈال دیے۔ نتیجتاً 8 جنوری 1972 کو شیخ مجیب کو رہا کرنا پڑا۔ اس وقت مجیب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا حالات گزر چکے ہیں، کیونکہ ان کو اخباروں تک رسائی نہیں تھی۔ انہیں پاکستان سے نکال کر برطانیہ بھیجا گیا، جہاں سے وہ پہلے برطانوی فضائیہ کے طیارے پر سوار ہو کر بھارت پہنچے، جہاں ان کا اندرا گاندھی نے اپنی پوری بھارتی کابینہ سمیت استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ یہاں ان کا وہ عوامی استقبال ہوا جو شاید ہی کسی رہنما کا ہوا ہو۔ البتہ جیسا کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے، 15 اگست 1975 بنگلہ دیش میں ایک اور فوجی انقلاب برپا ہوا۔ اس کے نتیجے میں مجیب الرحمان اور ان کی اہلیہ فضیلہ، بیٹے الغرض، پورا خاندان مارا گیا۔ صرف شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ بچی، جو اس وقت ملک سے باہر گئی ہوئی تھی۔ تاہم اب کی بار اس انقلاب کی ذمہ دار پاکستانی فوج نہیں، بلکہ خود بنگلہ دیشی فوج تھی۔